वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। प्रीवियस क्लास रे आमे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आमे स्कोप ऊपर विस्तृत भाव में डिस्कशन करथिले। तो आज का आमे प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी ऊपर डिस्कस करबा। यह हमर ओडिशा एजुकेशन सर्विस स्कूल ब्रांच एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन रो लेक्चर 3 रहिबो। पूर्वरो आमे दुटा क्लास करि सारिछि। सो ए क्लास रे आमे फर्स्ट इंट्रोडक्शन नै जिबा। The principle of educational administration is a democracy are the foundational guidelines that ensure educational system aligned with democratic values such as equity, participation, accountability and freedom। ए जगह हमरे हमरो वैल्यू उपरे डेमोक्रेटिक वैल्यू जहाँ रही हमरो इक्विटी हला, पार्टिसिपेशन हला, अकाउंटेबिलिटी हला, फ्रीडम हला, ये सब ऊपर फोकस करा जायछि। This principle guide the administrator to manage educational institution to foster an inclusive, participatory and just educational environment that support the individual, the development of informed, responsible citizens। तो ओवरऑल कहबाकू गले आमर जो डेमोक्रेसी अच्छी समस्त को किपरि आमर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल परबो, समस्त किपरि पार्टिसिपेट करि परिबे, समस्त केमिति फ्रीडम थिबो, अकाउंटेबिलिटी रहिबो, स्टेक होल्डर मानकर सब ए जिनिस गुडू फोकस करा जायछि जगह रे। तो ए जगह रे हमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे रे हमें डिस्कशन करबा जो हमर डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट हमर डिफरेंट डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट रहिबो तापर डिस्कस करबा। तापर तार जो कॉन्टेक्स्ट गुडा कथिबो ताको हमें डिटेल्स रे जिबा, तार सिग्निफिकेंस को डिस्कस करबा। देन एप्लीकेशन ऊपर जिबा, देन इम्प्लीकेशन ऊपर जिबा। तो फर्स्ट हमर जो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट रही और प्रिंसिपल जो गुडी रही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो रही हमर, तो हमर 12 टा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल रहउची जगह रे, 10 टा रहउची। फर्स्ट हमर आसी जाउची हमर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, then our principle of participation, then principle of the freedom, principle of accountability, principle of social justice, principle of decentralization, principle of cooperation, principle of adaptability, principle of respect for individual differences and principle of transparency। ये 10 टा हमर जो डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट अछि और प्रिंसिपल अछि ताको हम डिस्कस करिबा। देन हमें जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को डिस्कस कले तार जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहउची ताको हम डिस्कस करबा। ए जगह हमर पांच चोटी रही हमर फ्रेमवर्क रही, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फर्स्ट हमर रही हमर डेमोक्रेटिक थ्योरी, सोशल जस्टिस थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लीडरशिप थ्योरी एंड कंटीजेंसी थ्योरी। ए थ्योरी गुडी को मध्य में बहुत भल भाव डिस्कस करबा। Then our application of the educational administrators जहाँ रही हम डिस्कस करबा। फर्स्ट हमर बैलेंसिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, रिसोर्स एलोकेशन ऊपर डिस्कस करबा, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, कंटीन्यूअस लर्निंग, एथिकल लीडरशिप ऊपर हमें बहुत भल भाव डिस्कस करबा को जाउछे। सो फर्स्ट हमें प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी ऊपर डिस्कस करबा, जैकि हमर फर्स्ट प्रिंसिपल रहउची प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल इक्विटी रो डेफिनेशन को जुबा को बोले हमें जानबा को पड़िबो। दिस प्रिंसिपल एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल्स regardless of the socio-economic status, gender, race, religion, ability has equal access to the quality education। हमर जो जेंडर हला, कास्ट हला, हमर रिलीजन हला, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रे जो माने थिबे माने जो इनक्लूसिव एजुकेशन कथा जगह कहुई कि समस्त को समान भाव में देखा जो स्टेक होल्डर टॉप टू बॉटम गोटे प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को लेकिन ही काम करेंगे आ गोटे क्वालिटी एजुकेशन दबारे सक्षम हे। सो जगह से जिनिस कहुई तार की फीचर्स है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडमिशन। एडमिशन क्षेत्र में आमर इक्वल अपॉर्चुनिटी रहिबा, पार्टिसिपेशन रहिबो, रिसोर्स एलोकेशन आमर इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहिबो। प्रत्येक क्षेत्र में आमर जो एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट गुडा रही प्रत्येक क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहिबो। eliminating the discrimination को eliminate करा जिवो इन द पॉलिसी प्रैक्टिसेस
and resource distribution. Then promoting the inclusive education that accommodates diverse needs such as the special education or the multilingual program. ଆମର ଯେଉଁ different challenged person ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ inclusive ହେଲା socio economic background ରେ ହଉ କି physically mentally ଯେଉଁ disparities ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ main stream education ରେ ଆମକୁ convert କରିବାକୁ ପଡିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ equal opportunity ଦେବାକୁ ପଡିବ ସବୁ remote location ହଉ କି ଆମର urban rural location ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ policy practices ଗୁଡାକ ରହୁଛି resource ର ଯେଉଁ distribution ହେବା କଥା properly ସେଇଟା distribute ହେଇକି properly execute ହେବା କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର implication ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛେ implication ରେ implementing the policy to ensure the equitable access to the schools such as free education or the scholarship for the marginalized group ମାନଙ୍କୁ କିପରି free education scholarship ମିଳିପାରିବ ତା ଉପରେ focus କରିବା designing curricula that reflect the diverse cultural perspective to promote inclusivity ଆମର curriculum ଟା ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହେବା କଥା କି diverse cultural background ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ inclusive education ର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ equal opportunity ମିଳିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ with the different diverse learners ensuring the equal opportunities for the professional development among the teacher and the staff professional development କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର teacher staff ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ teacher staff ମାନଙ୍କୁ equal opportunity ରହିବା କଥା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ administrator ମାନେ ରହିବେ ତାକୁ ଆମେ ସେମାନେ focus କରିବା କଥା କି ସମସ୍ତେ କିପରି equal opportunities ପାଇପାରିବେ ନିଜର professional development କରିବା ପାଇଁ ସେଟା all the staff members and all the teachers teaching ହଉ non teaching ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନଙ୍କର professional development କ୍ଷେତ୍ରରେ equal opportunity ରହିବା କଥା then implication କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ reduce the educational disparities and foster social cohesion align with democratic ideas and the fairness and justice challenges administrator to address systematic inequalities such as funding disparities between the urban and the rural schools so এটা ଆମେ already discuss କରିସାରିଛେ example ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ଏଟା example ଦିଆହେଉଛି school district provide the free transportation and the meals to the student of the low income family ଯେମାନଙ୍କର low income family ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି equal access ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ତା ଉପରେ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି so our next ଆମର next ଅଛି ଆମର principle of participation ତାର definition ହେଲା this principle emphasizes the involvement of all the stakeholders student teachers parents and the community in the decision making process ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଯେତେ ବି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି କମ୍ୟୁନିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଡିସିଜନ ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି that is the principle of participation ତାର key features କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ discuss କରୁଛେ first ହେଉଛି ଆମର encouraging the democratic governance through participatory structure like the school boards parent teacher association or the student council fostering open communication and the collaboration among the stakeholder empowering the individual to contribute educational policy and the practices ତାର ମିନିଂ ହେଲା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଗୁଡା ସେମାନେ କି ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ ଅଲ୍ ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଆମର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ ଟିଚର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଥିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରର ମାନେ ଗୋଟେ କୋଲାବୋରେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚରେ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିକି ଆମର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିକି ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ବି ଏଜୁକେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସିବ through out the year ସେମାନେ ତାକୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର କୌଣସି ଡିସିଜନ ମେକିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହିବେ ସମସ୍ତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେନ୍ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସିଂ ଦ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ୱିଥ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଫ୍ରମ୍ ଟିଚର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ conducting regular feedback sessions to incorporate stakeholder input
encourage the decision among initiative or the to the peer mentoring or the extracurricular planning ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାନିଂ ହଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା କଥା ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ତା କେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କରିକୁଲମ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ତାର କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ବି ନେବାର ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ କରିବାର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଦେନ୍ ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ ପରେ ଯିବା Application ରେ first ହେଲା କି enhance the ownership and accountability among the stakeholders, strengthen democratic culture or the modeling participatory decision making, require the administrator to balance diverse opinion and the manages conflict efficiently. Example ରହିଲା ଆମର school forming a student council to voice the student concern and the contribute to the school policy decision. ଦେନ୍ ଆମର ରହିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଦ ଫ୍ରିଡମ ଫ୍ରିଡମ କଥା ହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଫ୍ରିଡମ ହେଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି କି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ସବୁ କିଛି ନିଜର ସେୟାର କରିପାରିବେ ନିଜର ଭ୍ୟୁକୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିପାରିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ ହେଲା କି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅପହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦେମସେଲ୍ଫ pursue their interest, engage the learning without undue restriction. The key features को ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ promoting academic freedom for the teachers to innovate pedagogy and the curriculum design, allowing the student to explore diverse subjects and express their opinion freely, ensure the administrative decision respect individual rights and autonomy. ଏ ଜାଗାରେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେତିକି ଏଜୁକେସନ ଆମର ଟିଚର ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ टीचर ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଯେଉଁ କରିକୁଲମଟା ନିଜେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବେ ନିଜର ଫ୍ରିଡମ ରହିବା କଥା କି ସେମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ସେମାନେ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଫ୍ରିଡମ ରହିବା କଥା allowing the student to explore diverse subject ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ଦେବା କଥା କି ସେମାନେ ନିଜର ଚଏସ୍ ହିସାବରେ ଫ୍ରିଡମ ରହିକି ସେମାନେ ନିଜର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ସେଟା ଫ୍ରିଡମ ରହିବା କଥା और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन गुड़िक रहा इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑटोनॉमी वायोलेट न करुवा कथा देन आम प्रिंसिपल पर डिस्कस करवा प्रिंसिपल तो ना आम एप्लिकेशन तार एजुकेशनल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम जो रहा तार एप्लिकेशन टा कौन रहा डिस्कस करवा सपोर्ट द टीचर इन द एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिसीजन इन्वॉल्विंग इन द टीचिंग मेथड्स such as project-based learning, providing the student with choice, elective and extracurricular activities, avoiding the overly restrictive policy to stiff creatively and express. यार हालांकि जो प्रत्येक जो प्रोजेक्ट गुड़ाक होची हमर जो सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होची सेटा स्टूडेंट मानकर इंटरेस्ट हिसाब रे हेबा कथा स्टूडेंट रो चॉइस रहबा कथा से जगह रे कि जो माने टीचर माने भी जो चार्ज रही कि जोटा से मैंने स्टूडेंट मानक इनवल्व करने कथा से जगह कि स्टूडेंट मानकर इंटरेस्ट कौन से फोकस रहा कथा देन इम्प्लिकेशन रे हमर रही फोस्टर द क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेटिक सिटीजन रिक्वायर ए बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड द डिसिप्लिन टू मेंटेन an orderly learning environment, challenges administrator to create safe spaces for the open dialogues without fear or the pressure. Example like allowing the student to organize debates, cultural events that reflect their interest and the perspective. Then principle of accountability ऊपर जितने हम डिस्कस करूचे फास्ट आसी जाउछ हमर डेफिनेशन टा definition कौन करूँ देखिए ना the principle mandates that the educational administrators are answerable to the stakeholders and the public for the decision and the action माने जितने रहउछंती हमर एडमिनिस्ट्रेटर गुडा answerable रहबा कथा कि जो हमर डिसीजन मेकिंग हला जो हमर पॉलिसी गुडी
ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ୍ ଚାଲୁଛି ସେଟା କିପରି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ସେଟା ନିଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆମର ଜାଣିବା କଥା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯଦି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ବେଟର ହେଇପାରିବ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଜାଗାରେ ତାର କି ଫିଚର୍ସ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଲେ ଆମେ ବେଟର ଜାଣିପାରିବା ଏନ୍ସୁରିଂ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଗୁଡାକ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର ହେଲା କି ମନ୍ଥଲି ହେଲା ୱିକଲି ହେଲା ତା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ହେବା କଥା ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରଖିବା କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ resource allocation and the policy implication of sponsorship transparency ରହିବା କଥା regularly evaluating the institutional performance and sharing the outcome with the stakeholder performance जो ରହିଛି ଆମର evaluation ହେଉଛି ତାକୁ share କରିବା କଥା with the stakeholder adhering to the legal and the ethical standard in the administrative action then ଆମର ରହୁଛି application part application ରହିଲା ଆମର publishing annual report on the school performance budget outcome establishing the grievance redressal mechanism for the student parents and the staff conducting external audit and ensuring the compliance with regulation implication देखिबा हमें build the trust between the educational institution and the community align with the democratic value transparency in the public oversight require the robust system and monitoring the evaluation to maintain accountability ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନେବା ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହୋଲ୍ଡିଂ ଓପନ ଫୋରମ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବଜେଟ୍ ଏଲୋକେସନ ଆଣ୍ଡ address the community concern এই ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ କଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କଥା ଏହାର ମେନ୍ ପର୍ପୋଜ ହେଲା କି ଯେତେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଆମର ପଲିସି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଲା କୌଣସି ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମାନେ ଆନ୍ସରେବୁଲ ରହିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ମେନଲି ତୁମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସର୍ନ ଗୁଡାକ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେକ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଆନ୍ସରେବୁଲ ରହିବେ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ରହିବେ ସେ କଥା ଆମେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ତାର ଡେଫିନେସନ को देखिबा फास्ट प्रिंसिपल फोकस on the addressing the inequalities and promoting the fairness ensuring the education serve to the tools for the social upliftment तर key features को हम डिस्कस करिबा prioritize the marginalized and disadvantaged group in the resource allocation program design advocating for the policy and reduce the educational and the social disparities promoting value and empathy respect of the social responsibility through the education education ର mean ହେଲା ଆମର society को किपरि improvement करि परिबा ए जगह रे जो administrator माने रहिबे ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା କି ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିପରି ମିଳିପାରିବ ସେପରି ଆମର କରିକୁଲମ ହେବା କଥା ସେପରି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ଗ୍ରୁପ ରହିଲେ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗ୍ରୁପ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିସୋର୍ସ ଏଲୋକେଟ୍ କରିକି ସ୍ପେସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଏଲୋକେଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଅପଲିଫମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବା କଥା ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା କଥା then ଆମର application को हमें डिस्कस करिबा implementing affirmation and the action program supporting the undisplaced group providing the remedial class support system for the student from the disadvantaged background integrating social justice themes into the curriculum such as the human right environment sustainability implication रे हमर होची contribute to the reducing the system inequality in the society align the education and the democratic goals of the equity and justice challenges administrator to address resistance to the inclusive policy then ଆମର example ରହିଲା school offering the scholarship and a mentoring program for the student from economically weaker sections जो ଆମେ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस कहले ତାର ମେନ୍ ପ୍ରପୋଜ
ର କଥା ହେଲା କି ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗ୍ରୁପ ପୋଲ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବେଞ୍ଚମାର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ଯୋଉ ବିଲୋ ପ୍ରପର୍ଟି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ଅପଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ସୋସାଇଟିର ଯୋଉ ହାୟର କ୍ଲାସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇକୋନୋମିକାଲି ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସମାନ ତ କରିପାରିବାନି ବଟ୍ ଆମର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ରହିଲା ଏଜୁକେସନ ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇପାରିବେ ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ କି ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲି ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଗ୍ରୁପର ସେମାନଙ୍କର ଅପଲିଫମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲାସ ର କୌଣସି ମତଲବ ରହିବା କଥା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ବିଲୋ କ୍ଲାସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପଲିଫମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିପରି ବଜେଟ ଲୋକେସନ କରିପାରିବ କିପରି କରିକୁଲମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବ ସେପାରେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ କିପରି ହେଇପାରିବ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଜୁକେସନକୁ କିପରି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତା ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଦେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା the principle advocate the distributing the authority and the decision making power to the local level and to enhance responsive and the flexibility ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ଆମର କି ଫିଚର୍ସ ହେଲା empowering local and the school administrator and communities to make context specific decision reduce the reliance and the centralized control to allow for the tailored educational strategy encouraging the local involvement and the adaptation to the community needs then ଆମର application ରହୁଛି ଜାଗାରେ granting school autonomy to adapt national curricula local cultural economic context allowing the school boards to make the decision on the resource allocation and the extracurricular program, supporting the teacher to initiate the address classroom specific challenges, enhance the responsiveness to the local need of the context, promote the democratic governance by the empowering the local stakeholder, require the clear guidelines and prevent the misuse of the autonomy and the inconsistency. For example, ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି କି rural school adapting the its curriculum to include agricultural, educational, education relevant to the local economy. ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କଥା କହୁଛେ ଅନେକଗୁଡା ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ଗୋଟେ ରିମୋଟ ଲୋକେସନ ଅଛି ତାର କଲଚର ଡାଇଭରସିଟି ଅଲଗା ସେ ଜାଗାରେ ସୋ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲଟା ଯଦି ରିମୋଟ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ରିମୋଟ ଲୋକେସନରେ ଯୋଉ ଟିଚର୍ସ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିଡ୍ସ କଣ ସେ ଜାଗାର ସୋସିଆଲ ନିଡ୍ କଣ ସେମାନଙ୍କର କଲଚର କଣ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବା କଥା ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ ତାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ ହେଇକରି ରହିବା କଥା କି ସେ ଲୋକାଲ ନିଡ୍ ହେଲା ସେ ସୋସାଇଟିର ନିଡ୍ କେମିତି ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଆମର ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଡିସିଜନ ନ ହଉ କି ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ସେଇଟା ଡିସିଜନ ହେବା କଥା କି ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ କଣ ହେବ ତାଙ୍କୁ କଣ ଏଜୁକେସନ ଦିଆଯିବା କଥା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବା କଥା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଆମ ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲଟା ଅଛି ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ହେବା କଥା ତ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ହେବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ ସେ ଲୋକାଲ ଲେଭେଲରେ ହିଁ ସେଇଟା ଡିସିଜନ ହେବା କଥା କି କଣ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବ କଣ ନ ରହିବ ଦେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କୋଅପରେସନ principle of the principle of cooperation emphasizes the collaboration among the stakeholder and achieving the common educational goal. प्रत्येक स्टेक होल्डर माने गोटे कोलाबोरेटिव अप्रोच रे हमर एजुकेशन प्रोसेस को आगे नेबे सेटा ही फोकस करके हमर प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन होस्टिंग टीम वर्क एटारे टीम वर्क रहबा कथा among the teachers administrator student and the community हमर जते भी रहिले टीचर्स माने एडमिनिस्ट्रेटर स्टूडेंट कम्युनिटी से गोटे
କମନ ଗୋଲ ରହିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ରହିବା କଥା ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। Building partnership with external organizations such as NGO and the university, promoting culture and the mutual respect and the share responsibility କଥା କୁହାଗଲା। ତାର implication को ଦେଖିବା, organizing joint initiatives such as community service project involving student and the local organization, facilitating the interdisciplinary collaboration among the teachers for the curriculum development, partnering with the business for the vocational training program, strengthen community ties to resource sharing, reflect the democratic value, collective efforts and the manual support, requires effective communication and the conflict resolution skill. Example school collaborating with the local NGOs to provide health, education and the workshop. ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କୋପରେସନ୍ର ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମେନଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଯଦି ଲୋକାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆଡାପ୍ଟ ହେଇକରି ରହିବ, କୋପରେଟିଭ୍ ହେଇକରି ରହିବ, ତ ଆମର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନଲେଜ ସେୟାରିଂ ହେଇପାରିବ। ସେଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ରିଲେସନ୍ ଥାଉ ନଥାଉ, ବଟ୍ ଆମର ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଯଦି ସେଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରୁଛି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର କୋପରେସନ୍ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ କୋପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ସେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବା କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟି କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଆଡାପ୍ଟେବିଲିଟିର କଥା କହୁଛେ, the principle requires the educational administration to be flexible, responsive, changing and the societal, technological and educational need, adapting to the emerging trends such as digital learning, global competencies, revising policy practices based on the feedback and the evaluation, preparing the student dynamic for the uncertain futures. Application है हमारा integrating technology such as AI tools on the learning management system to education, revising curricula skill like the critical thinking, digital literacy, responding the crises such as the pandemic, flexible learning models and the hybrid education. Implication रहला हमारा ensuring the education remain the relevant in the rapidly changing world, align with the democratic resilience and innovation, challenges administrator to stay informed and the productive, school adopting online learning platforms during a pandemic to ensure continuity of education. Then I mean principle of respect of the individual difference ର କଥା କହିବା। Definition ହେଲା ଆମର the principle acknowledge the value of the unique needs, abilities, background, includes individual in the education system. ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ମେନଲି ଆମର ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୁଡାକ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା। Personalized education to cater diverse learning style, respect cultural, linguistic, socio-economic diversity, promoting inclusive education that's value the inclusive contribution। ମାନେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡାଇଭରସିଟି ଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଡ୍ସ ଥିବ, ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ରହିବା କଥା, କଲଚରାଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା ସେଇଟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା। ତ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଲା implementing the differentiated instruction to address varied learning needs, promoting multilingual education for the diverse student population, celebrating the cultural diversity through the event inclusive curricula, fostering the inclusive democratic culture, value and diversity,
enhance student engagement and the success by addressing individual needs, requires resource and the training support inclusive practices, a student offering individuals and the education plan, individualized education plans for the with the special needs. जो आमर स्पेशल नीड स्टूडेंट मैंने रोचंती कि आमर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप रोचंती से माने को किपरि मेनस्ट्रीम माने को किपरि रेस्पेक्ट मिली परिबो से माने को किपरि मेनस्ट्रीमिंग करा जी परिबो तापर जो पॉलिसी प्रोग्राम गुलो पर से ऊपर फोकस करबा कथा ए जगह रिक्वायर अछि देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी कथा कहला हमर सब जिनिस ट्रांसपेरेंट रहबो से हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हमर जो एडमिनिस्ट्रेटर रहिबे सब जो ट्रांसपेरेंट करिवे ट्रांसपेरेंट वे रे सब जिनिस रहबो से ऊपर फोकस करबा कथा कह जाइतिबा सो आम देखिना कि द प्रिंसिपल एंश्योर द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड द डिसीजन आर द ओपन क्लियर एंड द accessible to the stakeholder communicating policy decision outcome clearly to the stakeholder maintaining the open record of the finance and the administrative action, encouraging the stakeholder scrutiny and feedback. ये जगह हमरो जते भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शन हेबो सेटा हमर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पॉलिसी मेकिंग हो जोड़ से सब जिनिस हमरो ओपन रहबा कथा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहबा कथा कि समस्त सब जानि परथिबे कि केते हमर बजेट एलोकेट हला कोन केउ जगह हमर केउ केते हमर खर्च हला सब जिनिस जेबे हमर केउ पॉलिसी टा इंप्लीमेंट हला सेटा केते दूर कार्यकारी हला तार फीडबैक केमिति मिलुची किपरि सेटा एग्जीक्यूट होची सब जिनिस ट्रांसपेरेंसी रहबा कथा बोली कह जाय छी एप्लीकेशन जगह पूरा बन दिखा हमें देखिबा जगह publishing the school policy and the budget on the public website जहाँ कहली सेटा holding the regular meeting and the share the update gather the feedback ensuring the clear communication of the admission evaluation and the criteria build the trust and the credibility of educational institution reflect the democratic value openness and accountability require system to ensure the accurate and accessible information example ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଜାଗାରେ ଦେଖିନେବା school districts share the annual performance report with the parents and the community ଗୋଟେ example ଦେଲା so ଆମର जो थिला ଆମର प्रिंसिपल गुड़ाक थिला ଆମେ ସବୁ डिस्कस करनेछि वर्तमान आमे जो theoretical framework रहुछि supporting to this principle ताको आमे डिस्कस करिबा फर्स्ट आमर जो फ्रेमवर्क थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रहिला फर्स्ट अछि अपन डेमोक्रेटिक थ्योरी टा आमर एम्फासाइज करूछि emphasize the participation equality freedom as the core democratic value which are the reflect the educational governance and the policy key thinkers रहिले तेरे जॉन ड्यू who is the advocate the education for education as the tool of democratic citizen बोली कहिसंती then आमर social justice theory कोना कोछि देखिनेबा focus on the addressing inequalities and promoting the fairness aligning with the principle like equality and social justice ए जगह हमरो की thinkers रहिले प्लाटो ए पाउलो फारे who emphasize the education for the empowerment of social change ए जगह हमरो social justice रो कथा कहले हमरो critical thinkers जो अछंती पाउलो फारे तांको कथा आसुची then आमे system theory कथा कहबा who of the educational institution as the interconnected system acquiring cooperation adaptability and coordination and then amara relevant to the principle like cooperation and the decentralization transformation leadership theory कोन कहूची हम देखनेबा highlights the rules and the visionary leadership is fostering to the participation adaptability and respect for the individual differences बोली कहचंती ए जगह की thinkers रहिले जेम्स मैकग्रीगर्स ब्रून्स who introduced the transformational leadership theory contingency theory कथा हम डिस्कस करिबा जगह suggest that the administrative practices must adapt to the contextual factor supporting the principle and
adaptability relevant to the responding and the societal technological challenges. ତାପରେ ଆମର implication for the educational administration କଥା ଆମେ discuss କରିବା. Balance the completing interest ରହିବ first, then resource allocation, stakeholder engagement, continuous learning and ethical leadership. ଏହା ହେଉଛି ଆମର implication. So next ଆମେ conclusion को चली आसीबा. Conclusion कौन कହୁछि देखिदमा. The principle of educational administration in the democracy, equality, participation, freedom, accountability, social justice, decentralization, cooperation, adaptability, ये सब हमें डिस्कशन करी सेटा यहाँ पर फोकस करूछि. These principles the principle ensure the education serve as the tools for the fostering equality, inclusivity, active citizenship, and the adapting of the societal and the technological challenges. By applying this principle, administrator create the educational environment, empower the individual, and the strengthen democratic societies. Overall, आम जो डिस्कसन गुड़ाक कले जो डिस्कसन आमर रहा कि आमर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी. तो ऑल जिते भी आमर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट रहा टॉप टू द बॉटम एडमिनिस्ट्रेटर मानक स्टेक होल्डर मान भितर किपरि आमर डेमोक्रेटिक पॉलिसी रो इम्प्लीमेंट हो पारिबो समस्त जिनिस किपरि ट्रांसपेरेंट रहबो से जिनिस ही फोकस करा जायछि. सो ए जिनिस को आपण माने भलो भाबरे थरे पढी नेबे. नोटटा प्रोवाइड कर जे हमर टेलीग्राम ग्रुप रे. तो एथरे किछि नै सेमिति किछि हार्ड जिनिस गुडी को नै बट थ्योरेटिकल जिनिस गुडी को अछि जे कि हमर जते भी क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन गुडा को आसिले आमे एई जिनिस कीवर्ड गुडे को ही अप्लाई करी कि हमर आंसर करि परिबा. सो ए जिनिस को आपण भलो भाबरे थरे पढी नेबे. बहुत इजी जिनिस गुडा को अछि तेरे किछि हार्ड जिनिस गुडी को नै. सो आपण मानन रिक्वेस्ट करिबे कि पीडीएफ को भलो भाबरे थरे पढिबे. देन हमें किछि समय हेले किछि एमसीक्यू मध्ये नेबा रिलेटेड. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आमर जदि यही चैनल को नुआ थे ताले चैनल को सब्सक्राइब कर देबे. आउ ए चैनल को जब आप भल पाते ताले आप चैनल को शेयर करि परिबे. जो माने कि नीड अछंते समस्त को शेयर करबा दरकार नै. जो मानकर जो आपण रिलेटेड अछंते एजुकेशनल एजुकेशन रिलेटेड हमर जो ओडिशा एजुकेशन सर्विस एक्सपीरियंस अछंते से शेयर करंतो जेहेतु से हेल्पफुल हो पारिबो. ता छड़ा आपण अदर्स आपण फ्रेंड माननको मध्ये शेयर करि परिबे जे माने हमर एजुकेशन रिलेटेड इन्वॉल्व अछंते. थैंक यू.